ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजान् प्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरसिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यता विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौखे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तावुत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् तरलमति यशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासार कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकबिडालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोष जनाना तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धोऽन्यथास्त्वं स मम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तम दर्शन। धन्यवाद। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय।
अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्निषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतान्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च। First pada once again. Second or fourth महोदय? First. द्रुतगतिषु पतन्ता द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् तरलमति यशोदा स्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वं दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञां दधिघृतमुहुरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तम। धन्यवादः। नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय।
ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथ पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीला वर्णनम्। अयि सबलमुरारे प्राणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात्। First pada once again. Just I. अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवान् चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा स्तन्या धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषुर्खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापि बस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनर्बलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमथिक्किं देव सन्त्यज्य याच्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तदधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत रुधिरोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मोषित्वा हर्षसिन्धौ न्यथास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तम अच्छा धन्यवादः। नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। ऐसबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जाशवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ त्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोदास्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यं वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी तारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितोऽभूत् हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बालिकेः याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याच्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वम्
समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ last pada. समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। धन्यवादः। The tune is something different. That's why I was thinking about that. How tune should be, how it should be. I was thinking like that. Ai sabala murare panijanu pracharaihi imabi bhavana bhagan ushayantau bhavantau. Like that, I thought it will be like that. Okay. So it's slightly different. You are chanting. That's why I thought. Yes, I'll practice it. Okay. नमस्ते महोदय। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तावुन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यताौ विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तावुत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ धृतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनु चरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषुखेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन्
सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याच्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौन्यथास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तम थैंक यू सर नमस्ते महोदय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयम् Mute. unmute yourself please. Oh, sorry. Shall I start from beginning, Mahodaya? Yes. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयम् पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकम् श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् Last pada. श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यताौ विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवान् चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोदास्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वन् यत्र यत्रोपयातः
विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याच्न्याम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तमं गच्छतु धन्यवादः महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते महोदय श्रीगुरुभ्यो नमः अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम् अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ पदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यता विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदन पद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् मत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः अलधरसहितस्त्वय्यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुलनित्यमासन् प्रतिनवन
अत्यन्ताकुला कुला मुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् मुरहरा मुरहर मुरहरा मुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजतर्दिरोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तम धन्यवादः नमस्ते महोदय। नमस्ते महोदय। हरिः ओम्। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतौ विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदन पद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननेभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्तुतकुचभरमङ्के धारयन्ति भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषुखेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन्
कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वम् सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तमं भगिनि वेल् चेन्डल् भगिनि धन्यवादः धन्यवादः नमस्ते महोदय। उत्तमं महोदये ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्निषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तव्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यताौ विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषुपतत्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तम् तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि घृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सतय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्याबिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे
इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाश्यन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वम् सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तमं गच्छन् धन्यवादः नमस्ते महोदय। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु व्यसन्ता उन्मिषद्वन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यता विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टिः किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च श्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा संयदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांशानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किन्देव सन्त्यज्य याच्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम्
अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वम् सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनन्नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। उत्तम भगिनी, वेल चेन्ड. धन्यवादः. धन्यवादः. नमस्ते. नमस्ते महोदय. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अत श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्. अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जाश्रवण कुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यता विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ ऋतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवान् चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्गे धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा स्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुक्तहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रं जहर्ष तदनुचरणचारी दारकै साकमारात् निलयततिषुखेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् खलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवतिलोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वं मम खलु बलिगेहे याचनन् जातमास्ताम् इह पुनरबलानाम् अग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमतिः किं देव सन्त्यज्य याज्ञाम् दधिघृतमहरस्त्वं चारुणा चोरणेन तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन् न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।
उत्तमं वेल् चेण्टेड् धन्यवादः। नमस्ते महोदय। नमस्ते। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम्। अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जाश्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमकरतमुच्चैः पश्यताौ विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ बलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाथे कौतुकौ वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचबरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदास्तन्यदा धन्य धन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रन् जहर्ष तदनु चरणचारी दारकैः साकमारात् निलयततिषु खेलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविपक्वन् दुग्धमाप्याविपस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहतमधिः किं देव सन्त्यज्य याच्यां दधिधृतबहरस्त्वन् चारुणाचोरणेन तव दधि घृतमोषे घोषयोषा जनानाम् अभजत हृदि रोषो नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वातगे हाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनं नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम्।
नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते उत्तम है वेल बनी धन्यवादः महोदय नमस्ते महोदय अथ श्रीमन्नारायणीयं पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनम् अयि सबलमुरारे पाणिजानुप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्चौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्चा श्रवणकुतुकभाजौ चेरतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विगसन्ता उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपदितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमकरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनृणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुले अनुसरति जनौघे कौतुकौ व्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दन्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकौ वासुदेव धृतकदिषु पदन्ता उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ धृतमतर्जननीभ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ त्राग्युवाञ्चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्गे धारयन्ती भवन्तं तरलमतियशोदास्तन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुक्तहासाङ्कुरन्ते दशनमुकुलकृत्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी दारकैः सामकारात् निलयतदिषु केलन् साकमारात् तदनचरणचारी तारकैः साकमारात् निलयतदिषु केलन् बालचापल्यशाली भवनशुकविलालन् विलालान् वत्सकांश्चानुधावन् कथमपि कृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरः सहितस्त्वयि यत्र यत्रोपयातः विवशपदितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विकलितगृहकृत्या विस्मृतापत्यभृत्या मुरहर मुहुरद्यन्ताकुला नित्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका तत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलं क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैरर्पितं सर्पिरश्नन् क्वचन नवविभग्वन् दुग्धमय्याभिभस्त्वम् मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्तां मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलानामग्रतो नैव कुर्वे इति विहितमधिः किं देव सन्ध्यञ्जयाज्ञां तधिकृतमहरस्त्वञ्चारुणा चोरणेन तव तधिकृत महोदय सन्ध्यञ्ज्य
याज्ञां तधिकृतमहरस्त्वञ्चारुणाचोरणेन तव दधिघृतमोक्षे योषा जनानाम् अभजत हृतिरोषो नावकाशन्नलो शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यतास्त्वं सममशमय रोगान् वातगेहाधिनाथ इति श्रीमन्नारायणीये श्रीकृष्णस्य बाललीलावर्णनन्नाम पञ्चचत्वारिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते दधि दधिங்கிறது just be careful दधि so sometimes दधि दधि महाप्राण வருது दधि दधिघृत तव दधिघृतमोषे घोषयोषा जनानाम् ओके महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः